see God. Bahkan kita nggak bisa lihat Dia. The Bible says no one has ever seen the Lord. Alkitab mengatakan tidak seorang pun yang melihat Tuhan. Now, if you are blind and you can't see the one who can save you, then you're lost forever. Dan kalau saudara buta dan saudara tidak bisa lihat siapa yang harusnya menyelamatkan saudara, maka saudara akan terhilang untuk selamanya. For this reason, Jesus Christ needed to come. Itu sebabnya Yesus perlu datang. He is God in human flesh to reveal God to us. Dia adalah Allah di dalam bentuk manusia yang menyatakan siapa Allah yang sesungguhnya. For example, if Jesus didn't come, you would never have known God is a Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Kalau Yesus tidak hadir, maka kita tidak pernah tahu bahwa Allah itu sesungguhnya Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. That He is one God in three persons. Di mana Dia adalah satu Allah di dalam tiga pribadi. But the most important reason why Jesus came is to show us that God is love. Tetapi alasan yang paling penting kenapa Yesus datang adalah untuk menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Love is fundamentally who He is. Kasih adalah fundamental siapa Dia. This is the most important thing you need to know about your God tonight. Dan ini adalah hal yang paling penting yang saudara perlu tahu tentang siapa Allah saudara. Paul says in Ephesians chapter 3 that the more fully you comprehend and grasp the love of God. Dan di dalam Efesus pasal 3, Paulus mengatakan supaya engkau sungguh-sungguh bisa menangkap besarnya kasih Allah. The more full of God you will be. Dan semakin saudara tangkap, maka saudara akan dipenuhi oleh How many kasih of you want to be full of God tonight? Siapa yang mau dipenuhi oleh Allah hari ini? So this is the secret right here. Dan ini adalah rahasianya malam hari ini. Let's look at Ephesians 3 verse 17 to 19. Can we all read together? Oke, Efesus pasal 3 ayat 17 sampai 19 dan kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. His love is so wide. That means God is very accepting. Kasihnya begitu lebar sehingga Dia bisa menerima siapa aja. Indonesia, we always sing, your grace is wider than the ocean, right? Dan di Indonesia kita nyanyi bahwa kasih karunia-Nya itu lebih lebar dari lautan. You know, that as far as the east is from the west, so far has God removed our sins from us. Dari timur ke barat Tuhan menjauhkan pelanggaran kita daripada kita. God is a very accepting God. Tuhan adalah Tuhan yang menerima kita. That is the width of His love. Itu adalah lebarnya kasih-Nya Tuhan. His love is so long. That means there is no end to it. Dan kasihnya begitu panjang sehingga nggak ada ujungnya. It says that our universe is estimated to be 156 billion light years from one end to the other end. Saudara, jagat raya ini diperkirakan adalah 156 miliar tahun cahaya. That means if you can travel at the speed of light, artinya kalau saudara berjalan dengan kecepatan cahaya, it will take you 156 billion light years, just to get from one end to the other end. Itu membutuhkan 156 miliar tahun untuk dari satu ujung ke ujung yang lain. And yet you will never reach the end. Dan itu pun saudara nggak akan nyampe ujungnya, because the universe is ever expanding. Karena sesungguhnya alam semesta itu semakin bertambah besar. But God is even greater than the universe. Tapi Tuhan kita lebih besar dari alam semesta ini. There is no ending to how much God loves you. Dan tidak ada ujungnya bagaimana Allah itu begitu mengasihi saudara. The Bible says, God says, I love you with an everlasting love. Dan Tuhan mengatakan Dia mengasihi saudara dengan kasih yang tidak berkesudahan. You are the apple of my eye.
Dan kita ini adalah biji matanya Tuhan. Even if a mother can forget the child, I will never forget you. Alkitab katakan kalaupun seorang ibu bisa melupakan anaknya, aku tidak akan melupakan engkau. You see, God is ever faithful to us. That is the length of His love. Dan Tuhan itu begitu setia, itu adalah panjangnya dari kasihnya. His love is so high. Dan kasihnya begitu tinggi. That means the love of God is so great. Itu artinya kasih Allah itu begitu besar. I just love what 1 Peter 5 verse 7 says in the English Bible. Di 1 Petrus 5 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Inggris, It says you can cast your cares on God. saudara bisa taruh seluruh khawatirmu kepada Dia. Because every moment He's thinking about you. Karena setiap saat Dia mikirin saudara. Every moment God is thinking of you. Setiap saat Dia memikirkan tentang saudara. You know, I did my major in computer science. Pastor Kong ini majornya computer science. I was the first batch, first class in NUS computer science. Jadi kelas yang pertama di computer science di NUS. So I always have a love for computers. Jadi saya ini suka komputer. Do you know the fastest supercomputer in the world today Dan superkomputer yang paling cepat hari ini is 1.1 trillion operations per second. itu adalah 1,1 triliun operasi per detik. That is 1.1 followed by 11 zeros. Jadi 1,1 nolnya 11. This was very fast. Dan itu sangat cepat. How many of you believe God is greater than any computer? Dan siapa yang percaya kalau Tuhan itu lebih cepat dari komputer Amen. manapun? Yeah. Just do you know if God can think as fast as a supercomputer? Of course He can. Dan kalau Tuhan bisa berpikir secepat superkomputer, dan pasti Dia bisa. And there are 8 billion people on this planet right now. Dan ada 8 miliar orang di planet ini saat ini. That means every second God can think 137 million thoughts about you. Jadi artinya setiap saudara ini Tuhan bisa mikirin 137 juta kali per detik sampai nggak bisa ngomong kan? Every second. Setiap detik. That means in 1 second, God can look at you, think about you, listen to your prayers, see your heart, focus on you 137 million times. Jadi dalam 1 detik Tuhan bisa ngeliatin saudara, memperhatikan saudara, mendengar doa saudara 137 juta kali. And not just you, but you and you and you and you, everybody on this planet. Dan bukan hanya saudara, tapi saudara dan saudara setiap pribadi. That means it's like this, like. That means all the time He's looking at you. Jadi artinya setiap saat Dia ngeliatin saudara. Sometimes I work very hard, and because so many meetings and so many sermons to preach. Dan kadang karena saya begitu kerja keras, karena begitu banyak meeting, begitu banyak servis yang saya harus khotbah. And my wife will come to me and say, "Hey, Kong, you're so busy." I say, "Yeah, I'm busy." Ya, dan kemudian istri saya datang dan mengatakan, Pastor Kong, kamu kok sibuk sekali sih? Saya katakan, iya, saya sangat sibuk. My wife will not call me Pastor Kong. I say, Ya, istrinya nggak manggil dia Pastor Kong. yeah. I will say, yeah, I'm busy. Ya, dan saya katakan, iya, saya sibuk sekali. Yeah, then she'll say, "Do you ever think about me?" Pernah nggak mikirin aku? I said, "Of course I think about you." Dan saya katakan, oh pasti saya mikirin And kamu. you know what's the next question? Dan tahu nggak pertanyaan berikutnya apa? Sayang, how many times you think about me? Oke, berapa kali kamu mikirin tentang aku? 5 times? 5 kali? 10 times? 10 kali? I said, "No, I think about you more than that." Dan saya katakan, oh lebih dari itu. How many times? Berapa kali? 50 times, 100 times, okay? Oke, 50 kali, 100 kali, cukup nggak? Okay, go, I need to work. Oke. Saya perlu kerja nih. And we think, I think 100 times about my wife, I'm so romantic. Ya, kalau saya berpikir 100 kali saya bisa mikirin tentang istri saya itu romantis sekali. God thinks about you 137 million times every second. Tapi Tuhan mikirin saudara 137 juta kali setiap detik. Come on, go ahead and give the Lord a big Kita clap. kemuliaan untuk Tuhan. God is good.
All the time. All the time, God is good. This is how much He loves you. Itu besarnya kasihnya Tuhan kepada You saudara. must never think that God has forgotten you. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu sudah melupakan saudara. God's love is so wide and so long and so high. Why? Kasih Allah begitu lebar, begitu panjang dan begitu tinggi. Kenapa? Because His love is so deep. Karena kasihnya begitu dalam. God feels how you feel. Tuhan itu bisa ngerasain apa yang saudara rasakan. God weeps when you cry. Bahkan Dia ikut menangis pada waktu saudara menangis. God smiles when you laugh. Dan pada waktu saudara ketawa, Dia juga tersenyum. You know, one time Lazarus died and Jesus came 4 days later. Satu kali Lazarus mati dan Yesus 4 hari setelahnya datang. When Jesus came, the two sisters, Mary and Martha, they have not slept. They have not eaten for 4 days and nights. Dan pada waktu Yesus datang, saudaranya Maria dan Marta itu 4 hari nggak bisa tidur, nggak bisa makan. They were totally heartbroken. Karena begitu hancur hati mereka. Jesus says, where do you put the body of Lazarus? Dan Yesus katakan, di mana tubuhnya engkau letakkan? They brought Jesus there crying all the way. Dan mereka berdua tuh nangis sepanjang perjalanan ke kubur. When Jesus reached the tomb, He saw everyone weeping. Dan pada waktu Yesus sampai ke kubur, semua lagi nangis. And then you have the shortest verse in the whole Bible. Dan kemudian kita menemukan ayat yang paling pendek di seluruh Alkitab. Jesus wept. Yesus menangis. Bahasa Indonesianya maka menangislah Yesus, ya. Jesus cried. Yesus menangis. Now stop there for a moment. Coba kita stop sebentar. Why do you think Jesus need to cry when He knew that He was going to be raised from the dead? Coba pikirin, kenapa harus nangis? Toh sebentar lagi Dia kan tahu bahwa Lazarus akan bangkit. If Jesus were like you and I, He would probably be laughing in His heart. Dan kalau Yesus kayak saudara, maka malah senyum-senyum. Aduh bodoh, He's going to come back from the dead, you know. Ya, stupid gitu. Ya, sebentar lagi bangkit kok. 5 minutes, He's going to come back. Don't cry, don't 5 cry. menit lagi bakalan bangun dia. No, but Jesus cried. Kenapa saudara Yesus menangis? Why? Kenapa? There's only one reason. Hanya ada satu alasannya. To share their pain and their sorrows. Karena Yesus bisa merasakan rasa sakit yang dialami oleh Marta. Tonight I'm here to tell you, Jesus weep when you're going through a hard time. Dan saya ingin kasih tahu malam hari ini, pada waktu saudara mengalami masa sulit, Yesus juga menangis. Jesus rejoices when you are happy. Dan Yesus juga bersuka cita pada waktu saudara senang. He feels deeply about your pain and your sorrows. Dan Dia merasakan kedalaman rasa sakit saudara itu. Friends, this is how much Jesus loves you. Dan itu menunjukkan betapa Dia mengasihi His saudara. love for you is totally unselfish and unconditional. Dan kasihnya kepada saudara itu gak egois dan tidak ada kondisinya. Paul says in verse 19, it surpasses all human understanding. Dan dikatakan di Efesus 3 itu lebih daripada segala pengetahuan, melampaui segala And pengetahuan. the more you're convinced and persuaded by this love of God in your heart, Dan semakin saudara yakin akan kasih yang luar biasa itu, the more you'll be filled with the measure of all the fullness of God. semakin saudara akan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. I like the fullness of God. Saya suka kepenuhan Allah. I say more Lord, more Holy Spirit. Lebih Tuhan, lebih Roh Kudus. And you know, we always think as Pentecostal pastors, if I want to have more of the Holy Spirit, what do I do? Dan sebagai pendeta Pentakosta, kalau saya mau lebih lagi Roh Kudus, apa yang saya harus lakukan? I want other men and women of God to lay hands on me. Maka saya akan minta hamba Tuhan yang lebih diurapi untuk tumpang tangan. We love impartation. Kita suka sekali impartasi. We love more of the anointing. Kita suka lagi pengurapan yang lebih. Tonight, Pastor Andreas and I, on the way here, we're talking about the double portion of the anointing. Dalam perjalanan kemarin, saya dan Pastor Andreas berbicara tentang porsi double dari pengurapan Tuhan. I love it when Dr. Cho say, come here, come. Saya suka pada waktu Dr. Cho katakan, Kong Hee datang ke sini. Come, let me pray for you. Mari, aku akan doa untuk kamu. I love it when my friend Rahab Bongke pray for me. Dan pada waktu Reinhard Bongki berdoa untuk saya. I love it whenever I come to Surabaya and Pak Alex say, come here, come, let me pray for you. Iya, dan pada waktu saya datang ke Surabaya, Pak Pastor Alex
mengatakan emosi saya doain. But let me tell you something I learned. Tapi saya akan beritahukan satu hal yang saya belajar. No matter how powerful men and women of God are, Lebih daripada berkuasanya hamba-hamba Tuhan yang diurapi itu, the most they can impart on you 10%, 20%. ya, mungkin mereka bisa impartasikan 10%, 20%. Maybe if they're super anointed, 30%, 40%. Ya, kalau super anointingnya pengurapan 30%. And then the anointing lasts a few weeks and it's gone. Dan kemudian cuman bertahan berapa minggu habis. But I have learned the secret of staying in the fullness of God. Tetapi saya belajar untuk bagaimana untuk bisa stay dalam kepenuhan Allah. If I can fill my heart and my mind with the love of God, Kalau saya bisa penuhi hati dan pikiran saya dengan kasih Allah, then all day long, all night long, I can be filled to the measure of all the fullness of Jesus maka Christ. saya sepanjang hari, sepanjang malam bisa dipenuhi dengan kepenuhan Allah itu. Friends, this is the power of God's love. Dan ini adalah kuasa daripada kasih Allah. So practically, what does it mean to be full of the love of God? Secara praktis apa yang dibutuhkan untuk penuh dengan kasih Allah? I have given you the theology, why it's important. Ya, saya sudah memberikan bahasa secara teologis kenapa itu penting. But practically, how does this work? Tetapi secara praktis gimana dari Jesus is kehidupan kita? very practical. Dan Tuhan Yesus itu sangat praktikal. In Matthew chapter 5, in the Sermon on the Mount, He tells us there are 4 ways you need to have if you want to be walking in love. Dan di dalam Matius pasal yang kelima khotbah di bukit, Tuhan Yesus memberitahukan 4 cara untuk kita berjalan dalam kasih. 4 things you need to be walking in the love of God. Bagaimana 4 hal, bagaimana saudara berjalan di dalam kasihnya Tuhan. Number 1, Yang pertama, zero anger. nol kemarahan. No marah, zero anger. Ya. Number 2, Nol marah. number Yang 2, kedua, perfect purity. kemurnian atau kekudusan yang sempurna. In your mind, don't even think an unclean thought about someone else. Di dalam pikiran saudara, jangan ada pikiran yang kotor tentang orang yang lain. Walk in a pure life. Hidup di dalam kehidupan yang murni. Number 3, Yang ketiga, perfect honesty. kejujuran yang sempurna. Let your yes be a yes and your no a no. Katakan ya atas yang ya dan tidak atas yang tidak. Don't break your promises. Jangan ingkar janji. Number 4, Yang keempat, perfect forgiveness. pengampunan yang sempurna. Forgive and forgive and forgive all the time, even your worst enemy. Pengampunan yang terus menerus dan setiap saat, bahkan musuh yang terburuk yang kau punya. If you can do those 4 things, Kalau saudara bisa lakukan 4 hal ini, zero anger, perfect purity, perfect honesty, perfect forgiveness, kemarahannya nol, kemurniannya sempurna, kejujurannya sempurna, pengampunannya sempurna, you'll be like building your house on a rock, you will never fall. dan saudara seperti membangun rumah di atas batu karang, dan saudara tidak akan tergoncangkan. Now tonight there's no way I'm going to talk about all 4. Dan malam ini saya tidak mungkin bahas keempat-empat ya. But just the first one is very hard for me. Bahkan nol marah itu begitu sulit buat saya. How to have zero anger? Gimana caranya punya kemarahan nol? Touch your neighbors. Do this action. Say zero anger. English. Say zero anger. Oke, katakan bahasa Inggris dong. Zero anger. Now marah. How to have zero anger? Gimana caranya kamu bisa punya kemarahan nol? It is impossible. Nggak mungkin kan? Especially if you are pastor of a big church. Apalagi kalau saudara menggembalakan jemaat yang besar. Dr. Cho always say, small church, small problem. Big church, big problem. Ya, Dr. Cho katakan kalau jemaatnya kecil, masalahnya kecil, jemaatnya makin besar, masalahnya makin besar. How not to be frustrated? Gimana caranya nggak frustasi? You know, it's very hard for me because I was an angry person growing up. Buat saya ini bertumbuh dengan kemarahan. My dad was a hot-tempered father. Jadi papa saya ini suka marah. Then I joined the church. My pastor was a hot-tempered pastor. Dan pada waktu saya bergabung di satu jemaat, pastor saya juga suka marah. So, growing up, building City Harvest Church,
I was quick-tempered, I was shut down, very sarcastic. Dan saya membangun City Harvest pada awalnya itu saya cepat sekali marah dan sarkastis, ngomongnya nggak enak, pedes. When I'm tired and stressed, oh, my temper gets higher and higher. Dan kalau udah capek terus stres, nah mulai gampang sekali marah. Every year I fast 21 days, 40 days. Oh, my staff hated my fasting. Dan saya ini setiap tahun itu puasa 21 hari, 40 hari. Because when I'm fasting, I'm tired, I'm irritable. Dan semua staf nggak suka kalau gembalanya puasa, karena kalau lagi puasa itu jadi capek dan lain sebagainya, malah cepat marah. Every time fasting season, oh, Pastor Aris, all the rest, they hated it. Pastor Aris nggak suka kalau saya mulai puasa. My wife told me, Kong, it's impossible for anyone to work with you. Bahkan istri saya mengatakan, susah sekali orang itu untuk kerja untuk kamu. I'm your wife, it's even impossible for me to work with you. Bahkan saya sebagai istri aja susah kerja sama-sama kamu. But to me, how do you build a big church? I'm the boss. I got to let everybody know I'm the boss. Jadi untuk membangun gereja yang besar, saya pikir saya ini bosnya. Saya kasih tahu semua orang, saya bosnya. 260 full-timers. 260 full-timers. Saya punya 260 staff. We run a multi-million-dollar business, ministry. Dan ministry besar sekali. Ya. We have 2 campuses. Dan kita ada 2 tempat, 2 campus. It's my way or the highway. Ya. Either menurut saya atau keluar. You can't take the heat, get out of the kitchen. Ya. Kalau nggak mau sesuai dengan apa yang saya mau, ya keluar. So my staff, they love me and they hated me. Jadi staff saya sayang saya, tapi juga benci saya. They love me because I inspire them with visions. Dia suka karena saya menginspirasi mereka dengan visi. But they hated me because nothing they do can make me happy. Karena nggak peduli apapun yang mereka kerjakan, nggak bisa buat saya senang. You know, I used to be in my service, no phone can ring while I'm preaching. Dan bahkan dalam kebaktian saya dulu tidak boleh ada telepon berdering. If your phone rings, that's the end of you. Oh, kalau telepon saudara berdering, Don't worry, long time ago. selesai saudara. During the service, Dulu. I'm preaching, no one dares to walk. Pada waktu saya khotbah dulu, gak ada yang berani jalan. You know, so one time I finished preaching, and then we could smell something busuk over there, you know, Ya, in the church. setelah saya khotbah, saya bisa membawa ada sesuatu yang busuk di sana. So as the meeting ends, the ushers came and realized one young mother had emptied herself in the tray. Jadi ada seorang wanita yang akhirnya buang ya itu di kursinya. So they asked her, why do you do this? Dan kemudian ditanya, "Loh ibu kok lakukan ini kenapa?" He said, takut, pendeta. Ya, takut sama pendetanya. They're all so scared of me, they love me and they hated me. Jadi mereka sayang sama saya tapi juga benci sama saya. In Singapore, my temper was famous. Jadi suka marah saya ini terkenal di Singapura. I said, look, this is how you build a big church. Nah, saya katakan itu loh caranya untuk membangun It's so gereja easy, besar. you try and take my place. It's so easy, you do it. Oke, kalau kamu pikir mudah, coba gantikan saya, coba lakukan yang cara yang lain. So we all learn anger from people we respected. Dan kita semua ini belajar kemarahan dari orang yang kita justru hormati. You know, next time you get angry, you listen to yourself. Lain kali kalau sudah lagi marah, dengerin rekamannya. I promise you sound like your father or mother, or sound like your boss, or someone you respect. Dan kalau sudah dengerin lagi, maka suara saudara itu seperti papamu, mamamu, atau orang-orang yang kau sebetulnya hormati. So I have 3 very important mentors growing up. Jadi saya ini punya 3 mentor pada waktu saya bertumbuh. One of them got very bad temper. Satu di antara mereka ini, waduh, buruk sekali sudah tempernya. Whenever he gets angry, he throw things. Dan setiap kali dia marah, dia selalu lempar sesuatu. So if there's a book, you throw a book. Ya kalau ada buku, ya dia lempar buku. You know, sometimes, you know, when he's angry, he's sitting on the sofa, he take cushion and throw it. Oke, jadi bantal di sofa, kalau lagi duduk di sofa, bantalnya dilempar. He's a great man of God.
dia hamba Tuhan yang luar biasa. So I learned all this from him unknowingly. Ya, tanpa sadar saya belajar dari dia. When I have staff meeting, Kalau saya ada lagi staff meeting, if my staff fall asleep, I take a chalk throw. Hey, why you sleep? I'm talking maka to you. kalau ada yang lagi ngantuk itu, jangan dulu pakai kapur, dilempar kapur. Kayak di sekolah dulu. Sometimes I Ya. scratch up some paper and throw at the person. Hey, I'm talking to you. Ya. Atau kalau ada apa kertas gitu, saya lempar. Saya lagi ngomong sama kamu. So 2004, we have a big event in Singapore. 2004 ada event besar di Singapura. Benny Hinn come to Singapore for the first time after many years. Dan Benny Hinn ke Singapura setelah sekian lama dia datang. So he chosen City Harvest Church to host this meeting. Maka dia pilih City Harvest untuk host Benny Hinn. I booked the stadium. Dan saya book stadium satu. Many thousands of people came. Ribuan orang datang. We have people coming from many from Indonesia. Oh, Indonesia love Benny Hinn. Banyak yang dari Indonesia datang. Especially Orang Indonesia Jakarta. suka Benny Oh, Hinn. they love Benny Hinn. Ya, apalagi yang dari Jakarta. This was 1 year before he came to Anchor, and so this was my meeting. Ya, jadi ini sebelum dia datang ke Jakarta satu Many tahun came from sebelum. India, Malaysia, Philippines. They love Benny Hinn. Ya, jadi dari India, Malaysia, Filipina, mereka Even from datang. China they came. Oh, dari China juga datang. Every night was packed. We packed the whole stadium. Setiap malam penuh stadionnya. So the first night, Jadi malam pertama, I was very excited. oh saya bergairah sekali. Big man of God. Oh ini hamba Tuhan besar ini. Chosen the biggest church in Singapore to do it. Pilih gereja yang terbesar di Singapura untuk lakukan. Very solemn and very Wah, proud. saya merasa sombong sekali. Everything must be perfect. Dan semuanya harus sempurna. 5 o'clock, I went there and I checked the stadium. Jam 5 saya datang ke sana, saya cek semua stadionnya. Check lampu, the lighting, check the sound. Test. Ya, jadi semua dites ya, lampu semua dites, sound system dites semua. Check the music. Ya, musiknya juga Check the dites. chair. Ya, sampai tempat duduknya, kursinya. The more I check, the more my temperature go up. Dan semakin dicek, kayak operatornya Even the offering envelope not put properly. Oh ya, ini amplop persembahannya nggak ditata dengan baik. Aircon not in the right temperature. Lighting too dim, lighting too bright. Oh, yang di sini terlalu redup, yang sini terlalu terang lightingnya. I'm getting more and more angry. Oh, tambah lama tambah naik nih temperaturnya. After 30 minutes, I was about to pop. Oh, setelah 30 menit hampir meledak. So I told the pastors there, Dan saya kasih tahu hey, para pastor. you, all you pastors, meet me green room now. Dan saya katakan kepada para pendeta, sekarang kamu. So all Meet in the. Aduh. Semua takut. All my name. Semuanya masuk ruangan. Slam the door. Dan saya banting pintunya. They all sat in front of me. I banged the table. Dan kemudian mereka semua duduk dan saya gebrak meja. I raised my voice, Dan kemudian saya naik screaming suara. at them. I said, all of you are an embarrassment to me. Dan kalian ini buat malu buat saya. The man of God is coming in 2 hours. Dan hamba Tuhan ini akan datang dalam 2 jam. You're not serious about your work. Dan kalian ini nggak serius dengan kerjaan kalian. So many thousands of people are coming. Dan ribuan orang akan datang. Tonight, not only have you shamed the church, you shamed the kingdom of God. Bukan hanya buat malu gereja, mau buat malu kerajaan Allah. I give you 1 hour and fix up everything. Saya kasih 1 jam untuk perbaiki semua If itu. not, tomorrow don't bother to come in. You are sacked. Dan kalau nggak bisa, besok nggak usah datang. I was so worked up. Dan saya begitu marah. Right in front, I have a pen. I took the pen and I threw it at one of the pastors. Dan di depan saya ini ada bolpen dan saya ambil itu dan saya lempar ke salah satu pastor. It hit him on his chest. Dan itu kena ke dadanya. Small pen. Pennya sebelumnya kecil aja sih. But it hurt him so much. Tapi itu sungguh-sungguh membekas jadi luka dalam For the hidup. next 15 years, he dare not talk to me. 15 tahun ke depan dia nggak berani bicara dengan saya. Every time I walk into a room, he will run out of the room. Setiap kali saya masuk ke ruangan, dia yang keluar ruangan. It separated us, and he's one of the founders of the church. Dan dia adalah salah satu pendiri dari gereja. My anger was getting out of control. Jadi kemarahan saya di luar kontrol. But what was worse was that there were other pastors, senior pastors, shadowing me that week.
Dan pada waktu itu ada beberapa senior pastors yang sedang belajar dari saya. Some of them from Hong Kong, from Taiwan, from Malaysia, from Indonesia. Jadi ada para gembala ini yang ada dari Hong Kong, Malaysia, Indonesia yang sedang belajar di sana. They saw me in my anger and they said, "Oh, to be a big senior pastor, you must behave like that." Dan mereka belajar kalau mau jadi gembala dari gereja yang gede harus Shout at lempar-lempar. your staff. Throw things at them. Ya, kemudian lempar itu, kemudian mulai teriak kepada staff. And when they went back to their own city, they copied everything I did. Dan pada waktu mereka kembali, mereka copy persis apa yang saya lakukan. So when I went to visit them, I was so shocked. Dan pada waktu saya mengunjungi mereka, saya shock. Angry pastors everywhere. Kok banyak gembala yang marah-marah. Making disciples for Christ, NBC. Making angry pastors. I went to Taiwan. Saya pergi ke Taiwan. One day I was visiting a pastor and he's having staff meeting. Dan satu kali saya pergi ke satu gereja ini, mereka ada staff meeting. He was shouting so loud from the first floor, I can hear him on the 6th floor. Jadi dari lantai 1 bisa kedengaran ke lantai 6, saudara. Saking kuatnya dia I marah. was so shocked. He got so angry, he took a chair and threw it out of the window, 6th floor down. Jadi dia ambil kursi, lempar dari lantai 6. I said to him, Pastor, you cannot behave like that. You are the senior pastor, you are the man of God. Dan saya katakan, hei, kamu kan senior pastornya, kamu the man of God, gak boleh lakukan itu. He said, but Pastor Kong, I learned everything from you. Aku belajar dari kamu loh. I said, I'm wrong, I'm sorry, this is a mistake, don't learn from me. Oke, kemudian saya katakan, oh saya salah, jangan belajar dari saya. Too late. Because my action at the stadium speaks louder than my words now. Jadi apa yang saya lakukan itu berbicara lebih keras daripada apa yang saya ngomongin biasanya. One day when I read the Bible, Pada waktu saya satu kali baca Alkitab, and I read Matthew chapter 5 and verse 22, dan pada waktu saya membaca Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, Jesus says, do not be angry. Yesus katakan, jangan engkau marah. Don't be angry. Jangan engkau marah. Oh, I was pierced in my heart. Dan itu menusuk hati saya. And then I said, maybe I make a mistake. Dan saya katakan mungkin saya salah. Then Matthew chapter 11, Jesus says, learn from me, I'm gentle and humble of heart. Dan di Matius 11 saya membaca, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. And the Holy Spirit showed me a vision of a gentle Jesus that has zero anger. Dan kemudian Roh Kudus menunjukkan kepada saya Yesus yang nol marah dan lembah lembut. I got down on my knees and I wept. I said, Jesus, please forgive me. Dan saya berlutut dan saya menangis dan saya katakan, Tuhan Yesus ampuni saya. I've been a bad pastor. Saya ini menjadi pastor yang jelek. I have not reflected how you are like to my own people. Saya nggak bisa merefleksikan bagaimana engkau bahkan di hadapan orang-orang yang ikut From aku. that day, I make a decision. Dan sejak itu saya membuat satu keputusan. I am not going to be angry anymore. Saya nggak mau marah-marah lagi. Not even frustrated or irritated. Bahkan nggak mau frustasi dan teriritasi dengan keadaan. It used to be when I'm driving. Dan kalau saya setir mobil, You know, if any car cuts me, kalau ada yang nyalip saya, oi! dan saya marah dan mulai klakson gitu. Drive the car. Oh, what's the problem? Dan kemudian disalib kembali. I said, Jesus, forgive me. Dan saya katakan, Yesus ampuni saya. From now on, if car cuts me, I say, praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Jadi yang nyalip saya itu, saya katakan puji Tuhan. Amin. You know what? Zero anger. Step by step, I learned to yield to the Holy Spirit. Dan saya mulai belajar untuk nol kemarahan. Saya step by step saya belajar dari I realized something. Saya belajar satu hal. The lesser anger I have, the more the love of God fills my heart.
pada waktu kemarahan saya semakin kecil, maka kasih Allah di dalam saya semakin besar. And the happier I become. Dan saya jadi semakin happy, saudara. And the more the power of God can flow through me. Dan kuasa Tuhan semakin besar mengalir dalam hidup I saya. feel that I'm less stressed. Dan saya juga merasa lebih tidak stres. By God's grace, it's been many years since the last time I ever got angry. Dan dengan anugerah Tuhan, sudah bertahun-tahun sejak yang terakhir saya marah. I don't even want to be irritated or frustrated, not even for 1 second. Saya bahkan tidak mau frustasi bahkan sedetik pun. In Revelation chapter 2, Jesus spoke to John about the church in Ephesus. Dan di Wahyu pasal yang kedua, Tuhan Yesus bicara kepada Yohanes tentang gereja. Now, the church Ephesus. in Ephesus was a very famous church. Dan gereja Efesus itu kan gereja yang terkenal, saudara. Many scholars believe they have 60,000 members. Dan banyak ahli Alkitab mengatakan gereja Efesus itu 60.000 anggota jemaatnya. In a city of 250,000. Di kota yang jumlah penduduknya 250.000. So 1 in 4 people attended this one church. Jadi 1 dari 4 orang di kota itu anggota gereja yang di Efesus ini. The Ephesian church was the third most powerful church after Jerusalem, Antioch, Ephesus. Dan ini adalah gereja ketiga yang paling powerful setelah gereja Yerusalem dan Antioquia. What made them grow so fast? Apa yang membuat mereka bertumbuh begitu cepat? 35 years earlier, when Paul was alive, Paul praised them, Ephesians 1. Dan 35 tahun sebelum Wahyu pasal yang kedua ini, Paulus memuji mereka. Why don't we all read verse 15 and 16 together, everybody? Ya, mari kita baca Efesus 1 ayat 15, 16, 1, 2, 3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Everywhere Paul went, people say, have you heard about the Ephesians? Have you heard about the Ephesians? Do you know how loving they are? Dan setiap kali Paulus pergi kemanapun, orang mengatakan, sudah dengar nggak tentang gereja di Efesus? Sudah dengar nggak bagaimana kasihnya terhadap semua orang kudus? Their love was so amazing, so attractive. Coming to their service is like coming into an atmosphere of love. Orang mengatakan kalau datang ke ibadah seperti datang dengan dikelilingi atmosfer kasih. Now 35 years later, Jesus said to John, tell your church. Dan kemudian 35 tahun kemudian Yesus berbicara kepada Rasul Yohanes, beritahukan kepada gereja di Efesus. Now remember, John was the senior pastor. Dan pada waktu itu Yohanes, Rasul Yohanes adalah senior pastornya gereja Efesus. Jesus said, tell your church members. Katakan kepada gerejamu. Revelation 2 verse 4. Di Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. You have forsaken the love you had at first. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Now I know, we always say first love, first love. We think, oh, that means the love you have for God. Ya, kita selalu katakan ini kan kasih mula-mula, kasih kita kepada Tuhan. But you read Revelation 2, the Ephesian Christians were still on fire for God. Tapi kalau kita melihat baik-baik di Efesus 2, sebenarnya gereja Efesus itu masih berapi-api untuk Tuhan. What they have lost in that context, the first love, is their love for each other. Jadi yang mereka kehilangan adalah kasih mereka kepada sesama. They are no longer overflowing with love for their brothers and sisters in the house of God. Jadi mereka tidak lagi berlimpah kasihnya kepada saudara-saudara di dalam gereja. Leaders were angry with each other. Di mana pemimpin mulai marah kepada pemimpin yang lain. Members don't trust one another anymore. Anggota tidak lagi saling percaya. Why? Maybe the pressure of the ministry. Kenapa? Mungkin karena tekanan pelayanan. They could keep growing the church. Oh, karena mereka harus tetap bertumbuh. Because now many new younger churches are coming up. Oh, karena begitu banyak jemaat-jemaat yang baru. We got to be number one. Karena kita harus nomor We got satu. to be the biggest. Karena kita harus The yang greatest. terbesar. So the pressure of keeping up with the momentum. Karena pressure yang ada untuk tetap berjalan dengan momentum yang terjadi. So now there's a lot of frustration and irritation. Dan sejak itu ada banyak frustasi. The striving, the competition. Ada kompetisi, ada pergumulan. You know, when your mind and your body is worn out,
your heart began to build walls. Pada waktu saudara, tubuh saudara mulai capek, maka saudara akan buat benteng. Sooner or later, the love will dwindle down. Dan kemudian kasih itu mulai turun. This was almost a story of my church. Dan itu adalah hampir menjadi kisah dari gereja kami. By 2010, with the ninth largest church in the world, Dan pada waktu 2010 menjadi gereja yang ke-9 terbesar di seluruh dunia. on every count, I was a very successful pastor. Di dalam semua standar saya termasuk gembala yang paling sukses. But in my team, there was a lot of anger, Tetapi di dalam tim kami begitu banyak kemarahan a lot of politics. dan begitu banyak politik. And when we went through all our trials and our sufferings, Dan kami melewati begitu banyak pengujian. you could see all the cracks in the church. Dan mulai kelihatan keretakan di dalam gereja. The Ephesians got tired of bearing with one another, forgiving one another. Dan mereka jadi capek untuk mengampuni satu dengan yang lain. They can't even know how to be kind and nice to people anymore. Dan mereka sudah nggak bisa lagi untuk jadi ramah dan jadi menyenangkan buat orang So lain. the relationship is cold and mechanical. Jadi hubungannya itu dingin. Is that the story of your family? Apakah itu adalah cerita dari keluargamu? Is that the story of your ministry? Apakah ini adalah cerita di dalam pelayananmu? Don't. Jangan. Jesus says in verse 5, guys, you're going to lose your lampstand. Dan dikatakan engkau akan kehilangan cahayamu. Your light will no longer shine. Maka kasihmu, cahayamu tidak akan When your love is bersinar gone, lagi. your witness is gone. Pada waktu kasihmu hilang, maka kesaksianmu hilang. Why? Because by this, all will know you are my disciples. If you have love for one another. Karena kita mengatakan orang akan tahu bahwa engkau adalah muridku pada waktu kita saling So, mengasihi. my friends here in Surabaya, members of NDC, don't lose your love for each other. Jadi teman-teman di Surabaya jangan kehilangan kasih yang mula-mula. God is love. Love is the greatest. Allah itu kasih dan kasih itu yang terbesar. You know, the day of Pentecost, I'm a Pentecostal. So the day of Pentecost is more than the outpouring of power. Jadi hari Pantekosta itu bukan hanya kuasa Roh Kudus yang dilepaskan, It's an outpouring of love. tetapi juga kasih yang The dilepaskan. Holy Spirit is a spirit of love. Karena Roh Kudus adalah Roh kasih. So at Azusa Street, William Seymour, the pastor, never focused on tongues, signs, and wonders, although they were there. William Seymour ya pada kegerakan di Azusa Street tidak pernah fokus kepada bahasa lidah dan kuasa-kuasa Roh Kudus. He used to tell the people, the Pentecostal power, when you sum it all up, is just more of God's love. Dan dia katakan bahwa sebenarnya kuasa Pantekosta kalau mau disimpulkan semuanya sebenarnya adalah lebih banyak lagi So when they Allah. came together for their praise, their worship, they focused on loving God and loving one another. Dan pada waktu mereka berkumpul, mereka fokus untuk mengasihi Allah dan sesama lebih lagi. There was a journalist called Frank Barterman. He was there and he reported this. This reporter, you know. Jadi ada seorang reporter yang mengamati semuanya itu yang namanya Frank Barterman. He said divine love was wonderfully manifest in the meetings. Kasih ilahi dengan sangat ajaib dimanifestasikan dalam ibadah. They would not even allow an unkind word said against the opposers of the churches. The message was the love of God. Mereka bahkan tidak mengizinkan perkataan tidak baik diucapkan kepada penentang mereka atau gereja lain. Pesannya adalah kasih Allah. So yes, there are many critics, many enemies at Azusa. Dan begitu banyak yang mengkritik kegerakan di Azusa, But there was zero anger, tapi tidak ada kemarahan dari no mereka. frustration, Tidak ada no frustasi, resentment, no gossiping tidak ada against other kebencian, tidak ada churches gosip of those that came against them. kepada orang-orang yang menentang mereka. And the more they focus on the love of God, the more the power, the fullness of God was released. Dan semakin mereka fokus kepada kasih Allah, semakin kuasa Allah itu dilepaskan. And today there's 650 million Pentecostals in the world because of Azusa. Dan hari ini ada 650 juta orang-orang Pantekosta dimulai dari Azusa. What is the secret ingredient? Dan apa yang menjadi rahasianya? It's the love of God. Kasih Allah. And
And I pray this will be the story of your life. Dan saya berharap ini menjadi kisah dari hidup saudara juga. If you want to see the power of God released like never before, Kalau saudara mau kuasa Allah dilepaskan lebih daripada yang sebelumnya, you begin to focus on the love of God. fokus kepada kasih Allah. So since I came out from prison, Dan sejak saya keluar dari penjara, we focus on the love of God. kami fokus kepada kasih Allah. All of a sudden, the power of God was released. Dan begitu tiba-tiba kuasa Tuhan dilepaskan. Almost every month, we have healing of cancer right now. Dan hampir setiap bulan kami mendengar ada kesembuhan karena kanker. There was a young man called Calvin, and he had stage 4 throat nose cancer. Dan ada seorang muda yang namanya Calvin yang sudah stadium 4 kanker. The tumor grew so big underneath his skull, it looks like he swallowed a watermelon. Jadi tumornya begitu besar kayak dia nelan semangka. So I bumped into him at the hospital. I was visiting someone else. Saya sedang mengunjungi seseorang dan akhirnya saya ketemu sama dia. He said, Pastor, please pray for me. Jadi katakan, Pastor, tolong doain saya. I tried chemotherapy, radiotherapy, I tried everything. The doctor said, there's no more hope for me. Saya sudah coba kemoterapi, radioterapi, semuanya dicoba, nggak ada yang berhasil. Within the 3 months, I'm going to die. Dan dia katakan 3 bulan waktu yang diberikan. It was very crowded at the hospital. I said, you come to the church. This week, my wife and I will pray for you. Dan saya katakan, kamu datang ke kebaktian minggu ini, saya dan istri saya akan doa untuk kamu. That Sunday, this is the actual picture. Son, I pray. This is the wife. And they have 2 little kids. He's only 31 years old. Dan dia datang ke gereja dan dia bersama dengan istrinya dan 2 anak yang masih kecil. And we just love him. Dan kami hanya mengasihi dia. And as we prayed, the power of God came. Dan pada waktu kami berdoa, kuasa Tuhan turun. He got 3 months to live. Dia punya 3 bulan untuk hidup. 3 months later, he was completely healed of cancer. Tetapi 3 bulan kemudian dia disembuhkan. Come on, give the Lord a big hand. Hallelujah. Kemuliaan untuk Tuhan. No more tumor. Tidak ada lagi tumor. Just during COVID. Ini pada masa COVID. What does the Bible say? Faith works through love. Apa yang Alkitab katakan? Iman yang bekerja di dalam If kasih. you focus on the love of God and live like Jesus, Pada waktu sudah fokus kepada kasih Tuhan dan hidup seperti Yesus, 0 anger, 0 kemarahan, 0 resentment, 0 kebencian, 0 gossiping. 0 gosip. Great power will be released in your life, in your family, in your church, in your ministry. Maka kuasa Tuhan dilepaskan dalam hidup saudara, di dalam gereja saudara, dalam pelayanan. Why did you become a Christian? You were moved by the love of God. Kenapa saudara jadi orang Kristen? Karena saudara digerakkan karena adanya kasih Many Allah. of you in the first few rows, you're all pastors and elders and leaders. Why do you serve? Dan saudara-saudara yang di barisan pertama kedua ini rata-rata pemimpin. Kenapa Because kita you're melayani? so moved by the love of God. Karena You want to share His love with others. Karena kita digerakkan oleh kasih Allah dan kita mau share bagikan kasih Allah itu. But somewhere along the way, Tetapi di tengah jalan you got hurt. kita ini terluka You got disappointed. dan kita jadi kecewa. You feel driven by visions and dreams. Dan kemudian saudara digerakkan karena visi dan mimpi. And that's when all the anger comes in. Dan kemudian itu awal dari kemarahan itu mulai ada. The last time I ever got angry was 8 years ago. Dan terakhir saya 8 years ago. marah itu 8 tahun yang lalu. I live every day not even wanting to be frustrated. Bahkan saya hari ini hidup tiap hari, bahkan saya nggak mau frustasi. So to Aris and all the rest of my staff, they got new pastor. Jadi buat Arif dan pastor-pastor yang lain, sepertinya mereka ini dapat gembala yang baru. To my wife, new husband. Dan kepada istri saya, suami yang baru. To my boy, new puppy. Ya, kepada anak laki-laki saya, dapat papi yang baru. And I know God wants to do the same for you. Dan saya percaya Tuhan juga melakukan yang How sama many juga. of you want to have zero anger in your life? Siapa yang mau nol kemarahan dalam hidup saudara? And then let's all stand up on our Mari feet. kita bangkit berdiri. Oh, hallelujah.